नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। समस्त को नमस्कार। मु निवेदिता राय वर्तमान श्री अरविंदंकर लेखा महाकाव्य सावित्री रु पढ़ा जाऊँगी। बुक 7 कैंटो 5 द फाइंडिंग ऑफ द सोल। ऑनवर्ड शी पास्ड सीकिंग द सोल्स मिस्टिक cave. At first she stepped into a night of God. The light was quenched that helps the laboring world, the power that struggles and stumbles in our life. This inefficient mind gave up its thoughts, the striving heart its unavailing hopes. All knowledge failed, and the ideas, forms, and wisdom screened in awe her lowly head, feeling a truth too great for thought or speech, formless, ineffable, forever the same. An innocent and holy ignorance, adored like one who worships formless God. The unseen light she could not claim nor own. In a simple purity of emptiness, her mind knelt down before the unknowable. All was abolished save her naked self, and the prostrate yearning of her surrendered heart. There was no strength in her, no pride of force. The lofty burning of desire had sunk. Ashamed, a vanity of separate self, the hope of spiritual greatness fled. Salvation she asked not, nor a heavenly crown. Humility seemed now too proud a state. Herself was nothing, God alone was all. Yet God she knew not, but only knew He was. A sacred darkness brooded now within. The world was a deep darkness, great and nude. This void held more than all the teeming worlds. This blank felt more than all that time has borne. This dark knew dumbly, immensely the unknown. But all was formless, voiceless, infinite. Om Savitri, Om Savitri, Om Savitri. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद राउरकेला ठारे श्रीमा श्री अरविंद चैरिटेबल ट्रस्ट आनुकूल्य दीर्घ दिन धरी गीता निबंधमालार आलोचना प्रति मासर शेष रविवार संध्या 6टारे अनुष्ठित हो आसुछि। यह कार्यक्रम अनेक मातृभाविषु
ट्रस्टर पृष्ठपोषक अनेक शुभचिंतक आध्यात्मिक व्यक्तित्व अंशग्रहण करुछंती। समस्त को ये कार्यक्रम रे स्वागत करुछि। ट्रस्टर मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर प्रोफेसर अशोक महांती, ज्योत्सना पट्टनायक एवं महेंद्र कुमार पट्टनायक, केतीश चंद्र उदगाता और अन्यान्य समस्त वरिष्ठ साधक मानकु मध्य मो सम्मान प्रदर्शन करुछि। आमे विगत दिनरु यही कार्यटी को 15तम अध्यायर समाप्ति आड़क नहीं सारी। प्रथमे आमे गोटे प्रबंधर बा गोटे अध्यायर सारांश को गोटे दुईटा क्लास रे आलोचना करुथिले, किंतु परे डॉक्टर ज्योत्सना पट्टनायकंकर आग्रह क्रमे आमे एबे ताको सविशेष 3-4 पाराग्राफ समरी गोटे क्लास रे कहवा को चेष्टा करछंती। आज सही क्रम रे आमे 16तम अध्याय बा 16th चैप्टर द प्रोसेस ऑफ अवतारहुड, जहाँ को ओडिया रे आमे कहूचु अवतारत्वर प्रणाली, से संपर्क रे आलोचना करिबा। तेणु अवतार एक उद्देश्य थाए। अवतार जेतोळे आसंती से एक लक्ष्य नहीं आसंती एवं से किभली भाव रे अवतारत्व एठारे ई मनुष्य मानक मध्यरे अति रहस्यमय अवस्था कार्य करे, अधिक सामर्थ्यर सहित कार्य करे, बड़ लक्ष्य नहीं काम करे, सही संपर्क रे आहुरी सविस्तृत भाव रे जानिबार एक सुजोग आमे पाइबा। तेणु यही प्रबंध रे श्री अरविंद कहवाको चाहूँचंती जे मनुष्य मानक मध्यरे भगवानंकर अवतार ग्रहणर एक रहस्य रही। कारण मनुष्य मानक मध्यरे जेतेबेले भगवान आसिबे से तो मनुष्य होइक आसिबे, मनुष्य रूप रे ही आसिबे एवं स्वाभाविकतः मानव प्रकृति और मानव स्वभाव को भी धारण कर आसिबे। किंतु पुणी मानव जन्मर चिरंतन रहस्यर दिगंत को से उन्मोचित करिवे। मानव जन्मर रहस्यर चूड़ांत कथा को से प्रतिष्ठा करिवे। ये हुछि प्रकृत रे एई अवतार तोर प्रणाली बा एटा होछि मेथड। से आसिबे मनुष्य रूप रे, मनुष्य स्वभाव नहीं मनुष्य मानक मध्य प्रकटित हेबे, किंतु से चिरंतन रहस्यर कथा कहिबे, भगवान रहस्यर कथा कहिबे, दिव्य रहस्यर कथा कहिबे। तेणु आमे समस्ते जानिछु जे मनुष्यर जो जन्मटी साधारणतः भगवानंकर रूप ग्रहणर गोटे माने उपाय मध्य। कहीं ना जितेबाला मानव को सृष्टि करागला, भगवान जेहेतु ताको चेतना सर्वस्व प्राणी रे बा चेतना संपन्न प्राणी रे मन देकी बुद्धि देकी एवं ताको विवर्तनर आहुरी अधिक संभावनार दिगरे नवाको चाहूचंती। तेणु निश्चित भाव में तांकरी प्रतिभू करी तांकरी जो स्वरूप रे से ताको गढ़िबा को चाहिचंती। तेणु प्रत्येक मनुष्यर शाश्वत और विश्वगत सत्ता होचंती भगवान। एवं सेथिपाई भगवत गीता रे गोटे वाक्यांशर व्यवहार हुए, ममई वांश अर्थात मोर अंश, तांकरी डिवाइन स्पार्क, तांकरी स्फुलिंग। तो तांकर भग्नांश प्रकृत रे नुहे बा आमे जदि भाविबा भगवान को खंड खंड करागला और गोटे खंड रो मनीष को गोटे खंड दियाला, आ गोटे मनीष आ गोटे खंड दियाला, सेपरि नुहे।
किंतु यह कुहाଯାଉଛି जे तांको चेतनार आंशिक अंश, कारण से हेले महाचेतना, दिव्य चेतना, विश्व चेतना, विश्वातीत चेतना, विश्वगत चेतना। तेणु से विराट महाचेतनार गोटे बड़ गोटे क्षुद्र परिसर बा तार गोटे छोट कंटेंट मनीष पाखरे रहा जाए। तेणु ये गोटे भौतिक दृष्टि बा फिजिकली डिविजन कथा कह जाए ना, यहाँ गोटे सफ्टल डिविजन, सूक्ष्म विभाजन एवं यही बाटरे अंशीकृत चेतना मनीष पाखरे रही। एवं यही जो शक्तिर आंशिक शक्ति रही ताहा मनीष को गोटे छोट आनंदर अनुभूति मध्य देछि। कारण चेतना सब बेले से अनंत आड़ को गति करिवार, अनंत भितरु गोटे विश्वलीला को संदर्शन करिवार, महाप्रकृति प्रति उन्मुख होबार गोटे आकांक्षा ही रखे एवं तारि भितरु से आनंदटी को मध्य जानी पारे। जदिओ से आनंदटी एक विराट जहाँ को श्रीरविंद भूमानंद बोली कहते, भूमा कहले बड़ व्याप्त महाकाश भली बड़, से भूमानंदटी से पाऊना, किंतु भूमानंदटी कौन से कथाटी से अनुमान करुछि। जदिओ प्रकृत तार स्वरूपटी जना पड़िबो नहीं, कारण अनंत जहाँ असीम से गोटे ससीम बा गोटे शांत सत्ता जार अंत रही, से भली सत्ताटे ताको परिकल्पना करने बहुत समय जटिल, किंतु मनीष से चेष्टार अच्छी। एवं मनीष को जो से ससीम कहुच्छी आम से देखा से ससीमतार चिन्ह गुड़िक अच्छी कौटी, से ससीमतार चिन्ह रही अज्ञानतार, एवं ये अज्ञानता बल कौन हुए ना भगवान से विराट स्वरूपटी को से भूली जाए, तार विस्मरण हो जाए जे भगवान जे ता जीवन नियामक, से होचंती विधाता, से सब विधानर सृष्टिकर्ता, ये विश्वर सृष्टिकर्ता एवं तांकर विराट संकल्प रे ये विश्व परिचालित होची, ये कथाटी को से भूली जाए। तार व्यक्तिगत दाबी, तार व्यक्तिगत परिस्थिति भितर से रहिबा को चेष्टा करे एवं एटा को प्रकृतिर लीला मध्य कहि परिबा। गोपन हृदय रे भगवान जे विराजित अछंती, नित्य विराजित अछंती एवं मानव चेतनार अंतर्वेदी रे से चिर प्रतिष्ठित रही। से अंतर्वेदी, अंतर्मन, अंतर्चेतना आउ से नित्य विराजमानता से काछीर सन्धान मनीष पाऊना, ताही तार विडंबना। मनुष्य अज्ञ, तार कारण ता पाखरे दिव्य चक्षु नहीं, ता पाखरे अंतरात्मार चक्षु नहीं, अंतदृष्टि व डिसर्नमेंट, प्रज्ञा दृष्टि जहाँ को आम प्रज्ञान कहूँ, संज्ञान कहूँ, ये समस्त कथा गुड़िक ता पाखरे नहीं। कारण से भगवान विश्वलीलाटी को दिव्य दृष्टि देखु ना, सी ताको गोटे बड़ प्राकृतिक उपाय ताको देखे, स्वभाव सुलभ ढंग से देखे, ता निज मनोबुद्धि ताको देखे एवं फलतः भगवान जो शाश्वत अनंत सृष्टि से ता दृष्टि रे पड़ूना, सी तार भावुची ये विश्वटी निर्माण होती तार सुख सुविधा पाई एवं ये भली गोटे अभिव्यक्तिर राज्य को से केवल उपभोग पाई आसी। यही बाटरे से भागवत उपादानर अमूल्य धातु गुड़ी को उपेक्षा करुछि एवं से कौन करुछि ना निजर प्राकृत गुण प्रकृति ताको जहाँ देछि तार गोटे आवरण भितरे तार अज्ञानतार पुट चढ़ेकी तापर निजर पशु मनुष्यर मोहर मारिदे एवं से ताको जस्टिफाई भी करुछि। से ताको कहूछि जे भगवानंकर जदिओ ये
गोटे उपस्थिति अच्छी हूँ तो थी पारे किंतु सेठी अनिवार्य नुहे बा सेटा अवश्यम्भावी नुहे तांको जानिबा। तेणु सी तार जो भगवत सत्तार नित्य विराजमानता को अस्वीकार करने संगे संगे से तांकर जो महान संकल्प को साहाय्य न करी बरं तार चेतनार मनुष्य तार क्षुद्र चेतनार कार्य बहुत व्यस्त रही जहाँफल निज सत्तार यथार्थ आविष्कार से संभव कर पारना। जेते पर्यंत से निज सत्तार आविष्कार करूना सेते पर्यंत निज सत्तार गभीर रहस्य को से भेद करि परिबो नाही, भगवत अभिमुखी होई परिबो नाही। एवं भगवत अभिमुखी मनुष्य आ मर्त्यमुखी मनुष्य जे केवल मरणशील पृथ्वी को सत्य बोली मन करछि सेठी प्रशंसा को सेठी निंदा को सेठी जहाँ घटुची से घटना को बेसी महत्व दिए एवं यही बाटरे से कौन करे ना भूमा आनंदर भूमा चेतनाटी को से बहुत समय उपेक्षा कर दिए बा अस्वीकार कर दिए। किंतु अवतार से परी करते नहीं कारण तांको जन्म दिव्य जन्म। अवतार सब बेले तांको दिव्य उपादानर प्रकृत धातुटी को जहाँ प्रकृत रे भगवान को ठार उत्सारित होइछि एक विशेष उद्देश्य रे उत्सारित होइछि एक विराट संकल्प को एठारे कार्यकारी करिया पई हमर समस्तंकर जन्म एवं समस्तंकर आधार प्रस्तुत होइछि सेही कथाटी को मुहूर्ते मध्य पासरी दियंती नाही। ताले पासरी न देवा विस्मरण भितर को न जीवा अज्ञानता भितर को न जीवा एवं सीमित न हवा एटा ही अवतारत्वर गोटे प्रणाली। कारण तांकर अंतदृष्टि थाए से निज अंतस्थित गोपन भगवानंकर दृष्टि जीवन शक्ति एवं ये प्रकृतिर विश्व प्रकृति एवं मानव प्रकृतिर लीला गुड़ी को बेस भल भाव जानती भल भाव जानती केउटा भौतिक चिन्ह एवं कोटा आत्मिक चिन्ह कोटा शाश्वत एवं कोटा अलिक। जो माने ए विषय देखा को चाहती नहीं बा जानिबा को चाहती नहीं से माने तांकर जो प्रकृति संबंध रे से माने अंध हो पड़ती एवं जो माने निज प्रकृति निजर स्वभाव संपर्क रे अंध हो जाती अज्ञ हो जाती आमे से मानू आसुरी स्वभावर व्यक्ति बोली कहि परिबा। जो माने ना विश्वर कल्याण करि पारंती ना निजर कल्याण भी करि पारंती एवं से माने भगवानंकर शक्ति को तांकर सामर्थ्य को तांकर उद्देश्य को तांकर संकल्प को तांकर उपस्थिति को किछि बाटरे बुझी पारंती नहीं। एटा आसुरिक प्रवृत्ति कारण यह संपूर्ण अंध ये आत्मा को देखे नहीं शरीर को देखे अंतरसत्ता को देखे नहीं बाह्य सत्ता को देखे से मुखाटी को ही देखे मनुष्यर छांचटी को ही देखे तार भीतर जो अंत पुरुष ता भीतर आत्मा ता भीतर अंतरसत्ता ता भीतर अंतरात्मा ताको से देखियो चाहे ना। तेणु साधारण मनुष्य रे मानव रूप जिते आम ग्रहण करूँ सेतेबेले भागवत सत्तार स्थान रे प्रकृतिर भावटा ही मुख्य होता है किंतु अवतारंकर जिते जन्म हुए सेतेबेले ईश्वर भाव ही हुए मुख्य। तेणु ये जगत रे दर्शन विज्ञान संस्कृति सभ्यता अर्थनीति राजनीतिर सबूर उन्नति होती किंतु जो माने भागवत सत्यर कथा से प्लाटो हूँ सोक्रेटिस हूँ यीशुख्रीष्ट हूँ कि श्री अरविंद विवेकानंद हूँ जो माने भी ये जगत रे भागवत सत्य को प्रतिष्ठा करियार चेष्टा करिसेंती एवं ईश्वर भाव ईश्वर भाव जन्म बंचिछंती आमे सेमानंकु
এই জগତର ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବା ମୂଳ ଚେତନାର ମଣିଷ ଭାବରେ ମାନି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକାର କରିଛି, ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତାରତ୍ୱ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଅବତାରତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅବତାର ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକ ଏଇଆ ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସ୍ପଷ୍ଟତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା, ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ ଦିଗରେ କ୍ରମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥିକ। ତା ଭିତରେ ତାର ପ୍ରାଣ, ତାର ମନ, ତାର ଚେତନା ସବୁକିଛି କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କରୁଛି, ତାର କ୍ରମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅବତାରତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବତରଣ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମାନବୀୟତା ମଧ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଓ ମାନବୀୟ ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ଏଇଟା ଅବତରଣ ହେଉଛି। ବିରାଟ ଯେ ମହାନ, ସେ ମାନସୀ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ତାହେଲେ ସେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଲାଗିବ ଯେ ଅବତାର ତ ଆସିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କଲେ କି କେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରୁ ଅବତରଣ କଲେ ଆଉ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ମାନବର କ୍ଷୁଦ୍ରତାଟାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉପାଦାନର ମଣିଷ ବା ଅଲଗା ଉପାଦାନର ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ହେବ ନାହିଁ କି? କିନ୍ତୁ ଅବତାରତ୍ୱର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବତାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତାର ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥଟିକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ, ସୁନ୍ଦର, ସହଜ କରିବା, ତାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ, ଆଲୋକିତ କରିବା। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ସେ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ମନୁଷ୍ୟ କିଭଳି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ନିଜେ କିଭଳି ସେଇ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ପ୍ରୟାସକୁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି, ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇମାନେ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ, ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଦିବ୍ୟ ମାନବ କହିପାରିବା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ମାନବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଛାଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ସେ ମଣିଷ ଆଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ହିଁ ଅଗ୍ରଗତିର ମାର୍ଗ, ଏଇଟା ହିଁ ଯାତ୍ରାପଥ। ଅମରତ୍ୱ ଏଇ ବାଟରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରେ, ଆନନ୍ଦ ଏଇ ପଥରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରେ, ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ଏଇ ପଥରେ ହୁଏ, ମଣିଷ ଏଇ ପଥରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଯାଇପାରିବ। ସେଇ ପଥର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ, ଯେ ପଥର ଅଗ୍ରଗାମୀ ପୁରୁଷ, ଯେ ଉଦ୍ଗାତା, ଯେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই ଅବତାରତ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ ସବୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବତାରର ଗୋଟେ ଅବଧାରଣା ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ତାର ଧର୍ମଗୁରୁକୁ ଅବତାର କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ
मनुष्य को एक धर्म प्रदान करने अवतारतर उद्देश्य नुहे, बरं गोटे सांप्रदायिक मतवाद दबा यहाँ तांकर पद्धति नुहे, तांको प्रोसेस नुहे। तांको पद्धति होची मनुष्य को अंतर्जीवन एक पद्धति दबा, आत्मगठनर एक मार्ग प्रस्तुत करवा। तेणु से आप धर्म कहतु कि गोटे सेट ऑफ प्रिंसिपल जहाँ कहते कहतु, किंतु आम एक बुझुचु जहाँ मनुष्य को आत्मगठनर एक मार्ग प्रदान करे एवं बहिर्जीवन पद्धति नुहे, अंतर्जीवन पद्धति को जे प्रदान करती एवं अंतर्जीवन पद्धति अनुसार बहिर्जीवन टी संगठित हुए ता चारिकड़े स्वाभाविक भाव में, कारण जहाँ अंतर्जीवन में घटे तार प्रभाव बा तार प्रतिफलन टी आम देखुछु बहिर्जीवन में। बहिर्जीवन टी अंतर्जीवन एक अभिक्षेप मात्र, इट इज अ प्रोजेक्शन। तेणु प्रकारांतरे बहिर्जीवन को मध्य संगठित करने काम अवतार करते। एवं अभिवृद्धि, अभिवृद्धि शब्दटा आम वृद्धि शब्द लगे पारि कि अभिवृद्धि कहीं कले, अभिवृद्धि है माने ग्रोइंग टुगेदर, सांगरे बढ़िया, यहाँ को अभिवृद्धि कहुए। तेणु सबु मनुष्य अभिवृद्धिर दिगरे जीव, ऊर्धारोहणर पथरे जीव एवं से बृहत चेतनार भूमानंदर विच्छिन्न अनुभव करिब नहीं। अति व्यक्तिगत जीवन नुहे, बरं भगवान को मुख्य करी जो समष्टिगत जीवन ताको बंचिबार अछि सही कथाटी को शिखेदापी अवतार ग्रहण संभव होता है। यहाँ ही अवतार ग्रहणर उद्देश्य। ताले प्रकृत में अवतार ग्रहणर उद्देश्य है मानव जातिर अग्रगमन रे साहाय्य करिबा, गभीर संकट मध्यरे ताको एकत्र करी रखिबा, अर्थात ताको नेतृत्व दो। कारण महाभारतर समय रे बा आपण जेतेबेले रावणर जुगरे मानव जाति गोटे भयंकर त्रस्त भितरे, गोटे भयंकर परिस्थिति भितरे आत्मविस्मरण तो नुहे गोटे ध्वंसात्मक दिगरे गति करथिला, किंतु से ध्वंसात्मक अनिश्चितता भितर फेरे आनी ताको पुणी थरे निश्चितात्मक पथरे, दिव्य पथरे जो माने प्रवर्तित करि पारिथिले आमे सेमानकु अवतारर गोटे स्वीकृति देइछु। तेणु गभीर संकट मध्य जी आमको साहाय्य करती, अधोगामी शक्ति गुड़िक प्रबल हो उठा बेले से गुड़िक ध्वंस करती, मनुष्य प्रकृति भितर ईश्वराभिमुखी होवार महान धर्म को सुरक्षित करते, ताको पुनः प्रतिष्ठित करती। जहाँ कहुई परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तेणु धर्म को से धर्म, धर्म कहले कौन सी गोटे ब्रांडेड संप्रदाय नुहे। आम धर्म कहले मनुष्य धर्म, मानविकता जहाँ महान धर्म बोली कहुच्छे से सुरक्षित करवा एवं दूर भविष्य हेले मध्य भगवत राज्य प्रतिष्ठार पथ परिष्कार करवा। गोटे चमत्कार भाव में एक कहुई भगवान को राज्य प्रतिष्ठा करिवार पथ को परिष्कार करने अवतार आसुचंती। आलोक और पूर्णतार साधक मानक पई विजय आनीदेवा, सेमानंकु जो माने सेमाने जो अशुभ अंधकार भितरे युद्ध करुछंती से अशुभ अंधकार को पराजित करवा, जहाँ कह जाए अधर्म को नाश करी धर्मर प्रतिष्ठा करवा। यही काम प्रकृतिर अवतार ग्रहण करिछंती। तेणु अवतार ग्रहण कर गुड़िक है सर्वजन विदित उद्देश्य, किंतु आमे जदि अवतारंकर कार्य देखी तांको विशिष्ट आसन दियंती बा तांको पूजा करती, ताहले आमे प्रकृत में श्री अरविंद जो इनसाइट देकी जो दृष्टिकोण जो अंत दृष्टिकोण जो प्रज्ञा बल
ଅବତାରତ୍ୱର ଅର୍ଥଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଠାରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବା ଯିଏ ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାକୁ କେବଳ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅବତାରତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝୁନାହୁଁ। ଅବତାରତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିଲେ ଆମର ଏଇଆ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନବ ଜୀବନର ରୂପ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଶାଶ୍ୱତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ରୂପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷମାନେ କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବେ, ଏହି ରୂପରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସକଳ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଗୋଟେ ବିବାଦ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଗୋଟେ ଅପସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ତାକୁ ସେ ଅପସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅବତାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ବା ତାର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଗୂଢ଼ କଥା ବା ମୂଳ ଗୂଢ଼ ସତ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନ ରହିଛି ବା ସେହି ଅନୁସାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଏକ ଆନ୍ତର ଜୀବନର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ଦିଗରେ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ଭିତରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ଦେବାର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ସବୁବେଳେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତର୍ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ କିଭଳି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଭୀର ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟକୁ ତାର ଜୀବନ ଦର୍ଶନଟିକୁ ନେବ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଗଭୀରତାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। এইଭଳି ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ମନେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାର ଗଭୀରତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବା ତାର ଯେଉଁ କିଭଳି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଅବତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତା କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃଟି ଆମର ଆଲୋଚନାଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଣାଳୀଟି କ'ଣ। ତେଣୁ ଆଜି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ବିଚାର କରିବା ସେଇଟା ଆମର ବୁଦ୍ଧିଗତ ଦିଗ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ମାପିବା, ଆମେ ଅବତାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଗୁଣ ଦେଖିଛୁ, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେଖିଛୁ, ଅଧିକ ନୈତିକତା ଦେଖିଛୁ, ଅଧିକ ବୌଦ୍ଧିକତା ଦେଖିଛୁ, ଅଧିକ କର୍ମଶକ୍ତି ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ପରିଣାମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରୁ। ଏହା ପରିଣାମାତ୍ମକ ବା ପରିମାଣାତ୍ମକ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ନୈତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଣଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ବାହାରେ ଆହୁରି ତାର ସତ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଅନ୍ତଃସତ୍ତାରେ ଆହୁରି କିଛି ଗଭୀରତା ରହିଛି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାନବ ରୂପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି। এই ବିଭୂତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ମୋର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିନୋବା ଭାବେ, ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ନେତା। ସେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଭାଷ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଭାଷ୍ୟରେ ବିଭୂତି ଯୋଗଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ବିଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି
ଯେ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ କଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଟଟା ବି ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଖଟା ବି ବଡ଼ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଏ କିଡ୍, ଏ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରଟା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭୂତିଟା ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଯାହା ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଥିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାହ୍ନବୀ, ମୁଁ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟ, ଛୋଟ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ା କିଏ, ଛୋଟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ? ତେଣୁ ବଡ଼ଟା କାହିଁକି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଚେତନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକଟି ବଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମୋଦିତ ହେବ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱରୂପକୁ ହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏଇ ବାଟରେ ବିଭୂତି ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବତାରଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଭୂତି ଭାବରେ ଜାଣୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଣିଷର। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗର ନେତା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଦେଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ, ତାଙ୍କର ନୈପୁଣ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀର କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନ ପ୍ରାଣର ସତ୍ତା ଓ ଆଧାର ଭିତରେ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ମୋର ବି ତ ମାନବ ମନଟି ଅଛି, ମୋର ତ ଗୋଟେ ମାନବ ତନୁର ଆଧାର ରହିଛି, ମୋ ଭିତରେ ମାନବର ପ୍ରାଣ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାହା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିଲା, ଯଦି ତାହା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିଲା, ତାହା ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିଲା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା, ନୂତନ ସଂକଳ୍ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଏକ ଅସାଧାରଣତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଏବଂ ବିଭୂତି ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି ବା ମହତ୍ତର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭୂଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେଇକି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଭୂତିର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ମାନବ ବିଭୂତି ସେତେବେଳେ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ, ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ବିଭୂତି ପୁରୁଷ ମନେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ କାରଣରୁ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଦିଗରେ ମାନବର ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେହି ବିଭୂତି ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ, ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟାସ, ଋଷି କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଉଶନା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭୂତି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସେ ଯଦି ପର୍ବତମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ, ନଦୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଜାହ୍ନବୀ, ମାସମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଶିର, ଋତୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁସୁମାକର ବସନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦଳରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରୁଥିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଓ କର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିନିଧି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଭୂତି। ତେଣୁ ସତ୍ତାର ଶକ୍ତିର ଏହିପରି ଉତ୍କର୍ଷତା ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଆଗରେ
रखी दि जाए। मनुष्य भागवत प्रकाशर अग्रगति रे आहुरी गोटे सोपान को अतिक्रम करने आउ गोटे पाहाच चली जावाई आग को बहु प्रकार प्रेरणा अनुभव करे एवं तार मानवर प्रकृति को उठे नबारे देखंतु भगवान कृष्ण अपन देखिए माने आमे श्री रामचंद्र को अवतार रे यदि आम अवतार को आम से विचार करूँ सेठी केवल देवासुर संग्राम ही थिला देवता मानक सहित असुर मानकर लड़ाई होता एवं से गोटे युद्ध प्रधान अवतार आबाल्यरू से केवल असुर मान साथ लड़ी मैंने मु कहीं भावुना सी पाखे मानव प्रेमर बा तार जो रोमांस साइट मनीषर सहीटा श्री रामचंद्र को अवतार संभव हुई सीता को नहीं से बण को गले किंतु सेटा संघर्षर कहानी है मानव जीवन संघर्षर कहानी किंतु कृष्ण को अवतार बेलू सी थे प्रेममय रसमय ठाकुर से संगीतर देवता से नृत्यर देवता से युद्धर भी देवता से शास्त्र भी जानते से शस्त्र भी जानते तेणु मनुष्यर से गोटे उत्तरण है तार चेतनागत व्युत्पत्ति आसलानी कारण मनुष्य से आउ केते गुड़े सोपान अतिक्रम करिगला युद्धटी संघर्षटी जो सत्य मनुष्यर प्रेमटी मध्य से भाई सत्य एवं तार संगीत तार नृत्य तार कला तार प्राणर जो उत्कर्षता सब रही से गुड़िक आहरी सत्य यही गोटे प्रतिश्रुति यही एक भागवत ज्योति को विकीर्त करने विकीर्त करने प्रतिष्ठित करने अवतार यही एक प्राणी को सब अवलंबन करते बेले बेले भावे गोटे प्राणिक जगत रु मनीषटी आसी मनीष खाद्य संग्रह पाई जो आदिम अवस्था थिला नोमाडिक थिला से केते हिंस्र ही नथिबो बाघ सिंह ठारू भी से हिंस्र थी तार दांत नख हुए तो नहीं बहुत बड़ बाघ भाया किंतु अस्त्र व्यवहार करिबारे पत्थर व्यवहार करिवो बाड़ी व्यवहार करिवो ए सब कथा गुड़िक अन्य प्राणी माने करि पारते ना मनीष प्रथम रु सेटा करूला ताले तार हिंसार परिमाण अधिक थिला तेणु से युद्धरे भी प्रवृत्त रोला युद्धरे प्रवृत्त रोकवा भयानक पैशाचिक युद्ध जो युद्धरे लक्ष लक्ष लोक हताहत होती लक्ष लक्ष प्राणी विपद भितर को जाती तो से भाई गोटे विभीषिका भितर मनीषर चेतना उत्तीर्ण हो जितेबाला अहिंसा भितर प्रवेश कर बुद्धंकर अवतारत्व ये अहिंसा को ग्रहण करिवार जो सभ्यता अहिंसा को ग्रहण करिवार जो संस्कृति यहाँ गोटे छोट कथा नुहे बहुत बड़ कथाटे तेणु अवतारत्व किभली मनुष्यर चेतना को रूपांतरित करे उलट पालट कर दिए ताठारू बड़ उदाहरण आ कि ना महामनीषी वीर पुरुष मान को देवता बोली भाविबारे मनुष्य पाखे एक प्रवृत्ति रही आमे जो मान को नाइट उपाधि देचु बा जो मान को गोटे सर्वोत्तम मनुष्यर आसन रे बसैचु तांको देवतांकर अंशी बोली आमे कहिचु देवता विष्णु अंशी नले एटा संभव ही न थांता एवं विशेषतः भारतीय मानक धारणा भितर यही संस्कारटी अति गभीर भाव में रही कारण जो माने सर्वोत्कृष्ट सर्वशक्तिमान बा गोटे प्रकार अधिक शक्तिमान अधिक सामर्थ्य थिबा मनीष साधारण मनीष ठारू जो माने बड़ तांको आमे अवतार बा अंश अवतार आख्या देचु ता भितर आसंती सन्थ माने बड़ बड़ आचार्य माने धर्म प्रचारक माने एवं साधु पुरुष मानक आमे विष्णुंकर प्रतीकात्मक जीवंत अवतार बोली स्वीकार कर आसछु तेणु अवतारवादर ये गभीरता भारतीय मननशीलता भितर अति प्रतिष्ठित हो रही से किभली भाव रे कार्य करे किभली भाव रे ता प्रतिष्ठित हुए किभली कौ प्रणाली रे मनुष्यर मन को ता आप्यायित करे ताको आह्लादित करे ताको गोटे प्रकार प्रचोदित करे प्रबोधित करे से संपर्क रे आमे आहरी आलोचना को जारी रखिबा तेणु आज आमर आलोचनाटी को ये रखुछु परमा जननी आम समस्त को
ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଉ ବା ସମ୍ମତ ହେଉ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆସୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ତାହା ସେହିଭଳି ଅମ୍ଳାନ ରହୁ। ଏହିଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିବାଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।